Hello students. As I am discussing energy stored in a capacitor. Okay. So today our topic is energy stored in a capacitor. So what is energy? We know that energy is the ability to do the work. Energy is the ability to do the work. কাৰ্য কৰিব পৰা সামৰ্থ্য শক্তি বোলে ঠিক আছে গতিকে in case of capacitor what is the energy? Energy is the we know that capacitor is a device is used to store the charge. Capacitor is a device যিটো ডিভাইসত আমি এনার্জি চাৰ্জটো কি কৰিব ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু সেই চাৰ্জটো ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে that means this charge is to be transferred from one plate to another plate. সেই চাৰ্জটো কি কৰিবলগীয়া হয় that means it involves transferring of charge. আমি যেটা এনার্জি বুলি ক'ব পাৰিম that means work has to be done from one plate to another plate. এটা ক্যাপাসিটৰ যিহেতু আমাৰ দুখন প্লেট থাকে তেতিয়া এখন প্লেটৰ পৰা আন এখন প্লেটলৈ that means negative plate khonor pra positive plate khonole charge to transfer koribo kan ki kole ba ami work done koribo lagibo then work has to be done due to the transferring of charge from one plate to another plate. So that work done is stored as a energy in the capacitor. Gotike aji ami সেই topic er upor discuss kori ki energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. ठीक है सर तुम्हारे के लिखित हो पड़ा এনেকে এখন লিখিত হ'ব পাৰে in case of but in the process of charging of a capacitor এনেকে লিখিত the capacitor is a device used to store capacitor is a device used to store the charge in it. Used to store the charge in it. In case of process of charging of a capacitor. In case of process of charging of a capacitor. Charging of a capacitor. The charge will be transferred. The charges will be transferred. Charges will be transferred from one plate to another plate. From one plate to another plate. Then work has to be done. Charges will be transferred from one plate to another plate. Then work has to be done. So that work done is stored as energy in the capacitor. That work done is stored as energy in the capacitor. ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি সেই ক্যাপাসিটৰ যেটো এনার্জি কিমান এনার্জি তার স্টোর হ'ব পাৰে সেইখিনি পৰা আমি এতিয়া স্টাডি কৰিম এতিয়া চোৱা so this is a capacitor. So this is negative plate. That means it has suppose minus Q charge and it has suppose this is positive plate. It has positive Q charge. Okay. এখন আমি negative plate consider কৰিছো আৰু এখন positive plate. এখন positive plate তার positive charge আছে আৰু এখন negative plate. ঠিক আছে. So there is an electric field. In this direction. Electric field of direction positive to negative. So direction of electric field is in this direction. ঠিক আছে so এই নেগেটিভ প্লেট খনৰ পাছ দি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এফালে আমি যদি এই নেগেটিভ প্লেট খনৰ পৰা পজিটিভ প্লেট খনৰ ফালে যদি dq amount of charge যদি আমি ডিসপ্লেস কৰো if the dq amount of charge is displaced from negative plate to positive plate against the electric field then work has to be done. Did আমি কি কৰিব work done কৰিব so that work done is stored as a energy in the capacitor. And here work done toke capacitor ki hisabe store hobo energy hisabe store karon ei dq charge displace koribo car against the electric field khonor against dharman koisa therefore gotike ami already jano ei capacitor plate dukhonat yat plus q charge ase yat minus q charge
plus q and minus q with a charge on the plate, positive plate, that means this is first plate and this is second plate. First plate or second plate khonat মানে positive plate or negative plate khonat eta plus q charge ase aru eta minus q charge ase. ঠিক আছে, গতি এনেকে লিখাছো। let it is one. Let us consider a capacitor having capacitance C. আমি এটা capacitor consider কৰিছো, তাৰ capacitance C. Initially, both the plates are uncharged. Initially, a plate দুখনত কোনো charge নাই. Both the plates are uncharged. At an instant, plus q and minus q with a charge of positive plate and negative plate at an instant. At a definite instant, a positive plate খনত charge পালো plus q আৰু বাকি next plate খনত charge পালো minus q. মানে এইখন পজিটিভ চাৰ্জ হৈ গল আৰু এইখন নেগেটিভ চাৰ্জ হৈ গল। তেতিয়া কি হৈ গল? there is an electric field is set up. তাত এটা কি পাম? এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম। পজিটিভ প্লেটৰ পৰা নেগেটিভ প্লেটৰ পৰা এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। there is an electric field. then electric field পোৱাৰ লগে লগে then the potential difference between the two plate, এই প্লেট দুখনৰ মাজত কি পাম? potential difference পাম। that potential difference v equal to q by c. কাৰণ দুইখন প্লেটতে এখনত প্লাছ q চাৰ্জ আৰু এখনত মাইনাছ q চাৰ্জ আছে, গতিকে চাৰ্জটো কিমান? q, গতিকে potential difference between the two plate v equal to q by c. ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেট আপ হ'ল, সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ এগেইনষ্টত আমি ৱৰ্ক ডান কৰিলো। if the charge, small amount of charge is transferred against the direction of electric field, then work has to be done. If dq amount of charge is transferred from negative to positive plate against the electric field E, then work has to be done. কি করলে? work done হবে। therefore amount of work done dw equal to v into dq. That means v dq. dq amount of charge transfer কৰিছো, v potential difference মানে work done হ'ব dw equal to v dq. ঠিক আছে, that is v equal to q by c. therefore dw equal to q by c into dq. so this is equation number 1. dw equal to q by c into dq. ঠিক আছে, next if therefore total work done, therefore total work done to transfer q charge from negative to positive plate is integration 0 to w, dw equal to integration 0 to q by c dq. Simple. কি কলো? if dq amount of charge is transferred from negative to positive plate, গতিকে চোৱা, so এই dq amount of charge is transferred from negative to positive plate, এই ইয়াৰ পৰা এই প্লেটখনৰ পৰা ইয়ালে যেতিয়া আমি চাৰ্জখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম against the electric field, if dq amount of charge, ইয়াৰ পৰা আমি dq amount of charge is transferred from negative plate to positive plate against the direction of electric field. electric field খনে কি কৰিছে? electric field খনে এইটো ডাইৰেকচন আছে, হয় না? এই পজিটিভ চাৰ্জটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খনৰ এগেইনষ্টত ৰিপালসিভ ফোর্স পালো, হয় না? এই রিপালসিভ ফোর্সৰ এগেইনষ্টত আমি কি কৰিব? ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগিব। কি কৰিব? চাৰ্জটো ডিসপ্লেস কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে ওয়ার্ক ডান হ'ব। তো দ্যাট ওয়ার্ক ডান ইজ dw equal to কিমান চাৰ্জ? dq চাৰ্জ। কাৰ মাজেদি? ইয়াৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কিমান? v পটেনশিয়াল মাজে। তো dw equal to কিমান? v dq. therefore dw equal to v মানে কিমান হ'ব? q by c into dq.
ঠিক আছে মানে q by c dq therefore total work done ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি আমি capital q charge transfer কৰো তেতিয়া কিমান হ'ব তো total work done to transfer capital q charge from negative to positive plate is 0 to w dw equal to 0 to q by c dq আমি general integration method কৰিম the integration আমি already পাইছো that is w 0 to w এটো ইন্টিগ্ৰেট কৰাৰ লগে লগে কিমান হ'ব that is q 1 by c to বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে integration of 0 to q dq so this is w minus 0 equal to 1 by c ইয়াক হ'বগে q square by 2 0 to q গতিকে w equal to 1 by 2c q square height q square minus 0 গতিকে আমি পালো কিমান w equal to q square by twice c so this is the amount of work done হলে w equal to q square by twice c আকৌ আমি যদি চাও এই গুটি হেৰিটো q মানে আকৌ কি q মানে cv নহয় জানো so this is the energy stored in the capacitor আকৌ q মানে পাইছো again q equal to আমি কি বুলি ক'ব cv বুলি ক'ব পাৰিম যেনেকৈ এইটো স্মল q equal to cv বুলি পাইছো যদি তাত ক্যাপিটাল q চাৰ্জ থাকিলে তেতিয়াহলে q equal to কিমান হ'ল cv হ'ল হয় না মানে q equal to cv তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম that w equal to 1 by twice c into c square v square কাৰণ q মানে হৈছে cv c square v square হৈ যাব then it will be half of cv square w equal এইটো এটা ফৰ্ম পালো half of cv square হল আকৌ যদি আমি চাও half of cv square আকৌ আমি এইটো যদি আমি q into v কৰি দিও এটো half of cv square half of cv into v কৰি পাও তেতিয়া পামগে half of q into v গতিকে আমি কেইবাটাও ফৰ্ম পাম গতিকে w equal to half of qv w equal to half of cv square w equal to q square by twice c গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ ফৰ্মত আমি কি পালো এনাৰ্জি stored in a capacitor ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম পালো এটো পালো নেক্সট পালো আমি এটো তাৰ পিছত পালো আমি এটো half of qv so this is the energy stored expression of energy stored in a capacitor ঠিক আছে গতিকে সিম্পল গতিকে সাবা নেক্সট আমি যেটো আমি অলৰেডি এনাৰ্জি পালো এই যেটো এনাৰ্জিটো একচুয়ালি কেনেকৈ হয় কেনেকৈ ইয়াত এনাৰ্জিটো হ'ব যেতিয়া আমি কেপাসিটৰ এটা যেতিয়া আমি চাৰ্জ কৰোতে বেটাৰীটো এটা যেটো কেমিক্যাল এনাৰ্জিটো সেই কেপাসিটৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰে কেপাসিটৰ এটা চাৰ্জ কৰোতে কেমিক্যাল এনাৰ্জি ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড টু দা কেপাসিটৰ নেক্সট ডিসচাৰ্জ কৰোতে আকৌ সেই এনাৰ্জিটো কি কৰে ই ট্ৰান্সফাৰ কৰে বুজি পাইছে না গতিকে কেপাসিটৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে কি হৈ থাকে চাৰ্জটো অলৰেডি কি হৈ থাকে তাত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে ঠিক আছে গতিকে নেক্সট আমি ইয়াৰ পাছত আমি ডিসকাস কৰিম দা এনাৰ্জি ডেন্সিটি দ্যাট মিন্স এনাৰ্জি ডেন্সিটি মানে হৈছে এনাৰ্জি পাৰ ইউনিট ভলিউম কিমান এনাৰ্জি হ'ব পাৰে পাৰ ইউনিট ভলিউমত এটা কেপাসিটৰ সেইখিনি ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে গতিকে নেক্সট টপিকটো হৈছে এনাৰ্জি ডেন্সিটি দ্যাট মিন্স এনাৰ্জি পাৰ ইউনিট ভলিউম ঠিক আছে তো এতিয়া আমি পাম ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক এনাৰ্জি ডেন্সিটি গতিকে আমি এছএস ফাৰ্স্ট পিৰিয়ড এনাৰ্জি ডেন্সিটি মানে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ডেন্সিটি অফ এ স্টেটস ওয়ায়াৰ পাইছিলো তোমালোকৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ সলিড চেপ্টাৰ আছে তাত পাইছিলো হাফ ইনটু স্ট্ৰেচ ইনটু স্ট্ৰেইন মানে এনাৰ্জি ডেন্সিটি দ্যাট মিন্স এনাৰ্জি পাৰ ইউনিট ভলিউম ঠিক আছে গতিকে এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক এনাৰ্জি ডেন্সিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে দা ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক এনাৰ্জি দ্যাট মিন্স এনাৰ্জি stored in a capacitor per unit volume is known as electrostatic energy density definition teneke likha the electrostatic energy by energy stored in a capacitor energy stored in a capacitor per unit volume energy stored in a capacitor per unit volume is known as electrostatic energy density so energy stored in a capacitor per unit volume is known as electrostatic energy density already পাইছো যে energy stored in capacitor আমি কি পালো energy stored in capacitor পালো that means w equal to already half of q square by c বুলি পালো এটা next w equal to half of cv square পালো w equal to half of qv আমি এনেকুৱা আমি তিনটা এনেকৈ ফৰ্ম পালো
হয় নাই গতিকে আমি half of q square by c, half of cv square, half of qv. So these are the energy stored in a capacitor expression. এটো energy stored in a capacitor expression. গতিকে the energy stored in a capacitor আমি এইটোকে লিখিছো half of cv square. Suppose এইটোকে লিখিছো is w u বুলি লিখো energy stored in a capacitor is u equal to w equal to কাৰণ potential energy কি বুলি লিখো আমি u বুলি লিখো হয় না u equal to w equal to half of cv square. ঠিক আছে so the capacitance of a parallel plate capacitor in vacuum is C equal to কি পাইছো A epsilon naught divided by D পাইছো C equal to A epsilon naught divided by D, and as capacitance of a parallel plate capacitor in vacuum is C equal to A epsilon naught divided by D. ঠিক আছে where A be the area and D be the separation between the two plates. Where capital A be the area and small d be the separation between the plate. ঠিক আছে এই c ভ্যালু যদি আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 পুট করি therefore u equal to therefore equation now substitute the value of c in equation 1 c value 1 of u equal to half of c value মানে a epsilon naught by d into v square equal to half of a epsilon by d into v square. ঠিক আছে so v with the potential difference between the two plates. এতিয়া if capital E be the electric field in between the two plate E be the electric field in between the two plate, then কি হবে E equal to V by D. E equal to V by D, that means V equal to ED. Equation number 2. A be the electric field in between the two plate, then E equal to V by D, then V equal to ED. A V value to equation number 2. Substitute the value of V. A V value you put. Substitute the value of V in equation number 2. Substitute the value of V in equation number 2. A V value equation number 2 put কৰি দিয়া এটা কিমান হ'ব u equal to half of a epsilon naught divided by d into v square আছে v মানে ed whole square. ঠিক আছে কিমান পাম u equal to half of a epsilon naught divided by d into e square d square. A d cancel গুচি গ'ল d cancel গ'ল থাকিলে কিমান half of epsilon naught e square into a d হল u equal to half of epsilon naught e square a d এটা cancel গ'ল হয় না a d টোৱে cancel গ'ল half of epsilon naught e square into a d. A means area, d with the separation মানে area into length, that is volume হয় না. So this u divided by AD equal to half of epsilon naught E square. So this is u by volume. U divided by
volume equal to half of epsilon naught E square. So it will be UE. So this is the expression of electrostatic energy density. It will mona rakhiba, it epsilon naught and it will capital E. Ekta bhal ke sama dei. Ekta khub bhul hoy. Epsilon naught and capital E. Gotike bhal ke sama ekta. Guteina dekhibole ekeito. Gotike so total therefore this is the expression of energy density. UE. UE means electrostatic energy density. So this is the expression of electrostatic energy density. ঠিক আছে মানে আমি অলরেডি পালো electrical capacitance pala electrostatic. So this is the most important question. আমি already etot electrostatic energy density boli kole ako thik eta magnetor khetroto ase magnetic energy density ami etia electrostatic electric field kana electrostatic energy density paiso magnetic field to energy per unit volume is the magnetic energy density. ঠিক আছে গতি আমি এনেকে কি হব পাম energy density লগত related কিছুমান টপিক হব পাম. ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি ক্যাপাসিটৰ to আমি প্যাৰেলাল প্লেট ক্যাপাসিটৰ যিবিলাক পাইছো সেই ক্যাপাসিটৰ বিলাক আমি এটা কম্বাইন কৰিব পাৰো সিৰিজত ৰাখিব পাৰো বা প্যাৰেলালত ৰাখিব পাৰো ধৰিলা তোমাৰ আমি অলৰেডি ক্লাস 10 ত পাইছিলো that is resistors in series ৰোধৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা সমান্তৰাল সজ্জা resistor in series and parallel ঠিক সেইদৰে আমি ক্যাপাসিটৰ ক্ষেত্ৰত আমি হেতু পাব পাৰো that is capacitors in series and in parallel combination of capacitor in series and parallel গতিকে আমি হেতু চাব পাৰো. ঠিক আছে গতিকে নেক্সট আমাৰ টপিকটো হৈছে কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটৰস. ঠিক আছে আমি হেতু চাইছো. It is one combination of capacitors. Now capacitors in series. So what is series connection? Series connection means when the electrical appliances are connected end to end ইটোৰ পাছত সিটো এটা শেষ হয় এটা আৰম্ভ হয় end to end তোমাৰ চেইন ডাল that is series connection. That means they are connected end to end ইটোৰ পাছত সিটো আমি ইজন ধৰিলো নেক্সট আৰু এজন আহিলে তাৰ কাষত তাৰ পাছত আৰু এজন এটা লাইনত যেতিয়া আমি থাকিম ইটোৰ পাছত সিটো that means series connection. That means when the electrical appliances are connected in same path or they are connected end to end then the connection is known as series connection. যেতিয়া electrical appliance বিলাক মানে বৈদ্যুতিক যিবিলাক সঁজুলি সেইবিলাক যেতিয়া ইটোৰ পাছত সিটো আমি সংযোগ কৰো একেটা পাথতে একেটা পথত সংযোগ কৰো তেতিয়া তাক কি বুলি কয় series connection বুলি কয়. So here we consider three capacitors C1 C2 C3. Here we consider three capacitors C1 C2 C3 are connected in series. In series. That means they are connected in same path. Here capacitance are different and they are connected in same path. Therefore, the amount of charge stored in each capacitor becomes equal. Kan প্ৰত্যেকটো capacitor একেটা পাথতে কানেক্ট কৰা আছে গতিকে একেটা পাথত কানেক্ট কৰিলে সেই পাথটোত কি amount of charge দিব মানে প্ৰত্যেকটো কাৰণে সমান চাৰ্জ দিব বুজি পাইছা এটা পাথত প্ৰত্যেকটো সমান চাৰ্জ পাব. That means the charge stored in each capacitor C1 C2 C3 are equal. Charge is equal but their capacitance will be different. To C1 to C2 C capacitance will be different. Therefore the potential difference across each capacitor will be different. Here is the potential difference Q equal to CV. V equal to Q by C hobo. Q to है constant. Q equal to CV. V equal to kiman Q by C. A Q to है constant. A C to variable no hotel. So C is variable. Therefore potential difference will be sensed. Okay. A first potential difference will be kiman V1. That is this V1. Next V2. Next V3. ঠিক আছে আমি এই কিটা পাইছো ফার্স্ট A2 বিন্দু A2 তাৰপিছত A2 নেক্সট আমি ঠিক আছে let us consider
three capacitors having capacitance C1, C2, C3 are connected in series. Therefore, the charge stored in each capacitor becomes equal, but potential difference PD is potential difference across each capacitor is different. Three capacitors having C1, C2 are connected in series. Therefore, the charge stored in each capacitor becomes equal, but potential difference across each capacitor is different. If V1, V2 and V3 be the potential difference, if Q be the amount of charge stored in each capacitor, then potential difference across each capacitor is V1 equal to Q by C1. Can Q equal to CV পাইছিলো এটা অলরেডি আমি দেখাইছো Q equal to CV গটিকে V equal to Q by C মানে V1 equal to Q by C1, V2 equal to Q by C2, V3 equal to Q by C3. V1 equal to Q by C1, V2 equal to Q by C2, V3 equal to Q by C3. Therefore, total potential difference V equal to V1 plus V2 plus V3. Total potential difference equal by V equal to V1 plus V2 plus V3. ঠিক আছে? So V means Q by C. Here series connection. Here we consider equivalent is CS. V1 equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. ঠিক আছে? Then Q is constant. Q is cancel. So 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is the equivalent capacitance in series connection. Hetu has our series connection of equivalent capacitance. ঠিক আছে? আমি আগত যেটো রেজিস্টর ইন সিরিজত পাইছিলো তাৰ কটি উল্টা রেজিস্টর ইন সিরিজত R1 plus R2 plus R3 আছিল প্যারালালত আছিল এটো ফর্মুলা গতে তাই এটো প্যারালাল কটি ইকুয়াল সিরিজৰ কটি ডিফারেন্স সো দেয়ার ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ঠিক আছে গতিকে তোমাকে চাবা ঠিক আছে সো ইফ এই গুটি কিটাৰ ক্যাপাসিটেন্স যদি ইকুয়াল হয় ইফ C1 equal to C2 equal to Cn n ta capacitor connect কৰিছো for n number of equal capacitor ব্যাকেটত লিখি থবা for in n number of equal capacitor n numbers of equal capacitors having capacitance C then Cs equal to C by n for n number of equal capacitors having capacitance C then Cs equal to C by n. Cs equal to C by n.
n ta equal capacitor for n number of equal capacitors having capacitance C, the C is equal to C by n. ঠিক আছে গতিকে আমি এইটো হৈছে capacitors in series, that means combination of capacitor in series. গতিকে আমি কি দেখিলো যে series combination of ক্ষেত্ৰত এই potential difference তো বেলেগ বেলেগ পালো কিন্তু প্ৰত্যেকটো capacitor store বা charge to কি একে হয় charge stored in each capacitor is same but potential difference across each capacitor is different. ঠিক আছে গতিকে next আমি চাও capacitors in parallel. Next one, here three capacitors C1, C2, C3. They are connected in three different parts. Tinta beleg path connections. Three capacitors C1, C2, C3 are connected in three different parts, but their ending points are same. Starting point and ending points of three parts are same. Tinuta pathore starting and ending point to eketai. But capacitance is different. Therefore, potential difference across each capacitor will be same, but charge stored in each capacitor is different. প্ৰত্যেকটো capacitor store বা charge to কিবা বেলেগ বেলেগ ইয়াত পালো Q1 ইয়াত Q2 ইয়াত Q3. Q1 Q2 and Q3 be the charge stored in each capacitor. বেলেগ বেলেগ পাথ আছে বেলেগ বেলেগ পাথ হোৱাৰ কাৰণে charge to বেলেগ বেলেগ হ'ব, but they are connected in between two fixed points. দুটা ফিক্স পইণ্টৰ ভিতৰত তিনিটা পাথ কানেক্ট হৈ আছে তেতিয়া সেইবিলাক কি বুলি কয় প্যাৰেলাল কানেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্যাৰেলাল কানেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পটেনচিয়েল ডিফাৰেন্সটো একেটাই হয় ঠিক আছে গতিকে আমি এনেকৈ লিখিছো here আমি এটা বেটাৰী লগত কানেকশ্যন কৰিছো ডিসি ভল্টৰ এটা বেটাৰী that is V. Let us consider three capacitors having capacitance C1 C2 C3 are connected parallelly. Therefore the charge stored in each capacitor is different. Charge stored in each capacitor is different, but potential difference across each capacitor is same. ঠিক আছে therefore total charge stored in the combination. Total charge stored in the combination is Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Q1 কি বুলি পাইছো CV C1V plus C2V plus C3V. That means C into P will লিখিছো মানে parallel combination. So CP equal to C1 plus C2 plus C3. So this is the capacitance of parallel combination. আমি যদি resistor লিখা একে series connection. If the capacitors, if the n number of equal capacitors are connected in series, n number of equal capacitors are connected in series. That means C1 equal to C2 equal to Cn equal to C. Therefore, C equivalent equal to NC. Or CS. CP equal to NC. For n number of equal capacitor, C1 equal to C2 equal to C3 equal to Cn equal to C. Therefore, CP equal to NC. So this is the combination of capacitors. ঠিক আছে গতিকে আমি এনেকেই আমি ক্যাপাসিটৰ ওপৰত পাম গতিকে আমি এইখিনি পৰে ক্যাপাসিটৰ ইন সিৰিজ ক্যাপাসিটৰ ইন প্যাৰেলাল আমি এইখিনি থৰি আমি বেলেগ বেলেগ নিউমেৰিকেল আছে গতিকে আমাৰ এইখিনিতে আমাৰ যেটো অলৰেডি চেপ্টাৰ 1 আৰু 2 ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড ফিল্ড এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ক্যাপাসিটেন্স পটেনশিয়াল এই দুটা পাৰ্ট অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে শেষ হৈছে বুজি পাইছে গতিকে নেক্সট আমি ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি নিউমেৰিকেল ওপৰত সোমাই দিম ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ পাছত আমি বেলেগ এটা আমাৰ এই সেকশনটোত আমি বেলেগ এটা টপিকৰ ওপৰত আমি চাম ঠিক আছে ইয়াৰ নিউমেৰিকেল আছে তাৰ পিছত আমি বেলেগ এটা চেপ্টাৰ পাম ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ এৰিছো নেক্সট ক্লাছ আমি ইয়াৰ আমি বেলেগ পাৰ্টত লিখিম হ'ব